Okay. Unang pantig, A. Unang pantig, S. Dalawang pantig, O. Lagyan mo dito. O. Diyan. Dito na. Anong basa? Aso. Aso. Look, dito po. Hindi, tama lang yun. O, pangalawa na. Unang pantig, Pa. 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 Unang pantig, U. 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 U yan, U. Ay, O. U. Yung U yung kailangan natin. U. 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 O, ikalawang pantig, S. S. Lagay mo dito. Ikalawang pantig, A. Yan. Anong basa? Bala. Mali. Ilan mo? Pa. Po. Ito. Basahin mo. Pa. Sa. Bilis mo. Pusa. Balik mo na. Unang pantig, Ma. Wala. Unang pantig, A. Ikalawang pantig, T. Dito mo lagay. Pangalawang pantig. Ikalawang pantig, A. A. Yan. Ano basa? Mata. Masyado idiin. Ito nga, hindi na ko nag-idiin. Unang pantig, Ba. Dito. Hindi. Tingnan mo muna maigi lahat bago ka unang pantig ulit, A. Kalawang pantig, T. Space yan. Ikalawang pantig ulit, A. Anong basa? Bata. Bata. Balik mo na. Okay, tapos na. Ulit. Unang pantig, T. Tipo. Unang pantig ulit, A. Ay! Ito. Ay, Ikalawang pantig, O. Yan. Ano basa? Ta. O. Very good. Next na. K. Unang pantig, K. Unang pantig ulit, A. Yan. Ikalawang pantig, M. Ikalawang pantig ulit, A. Sira na. Tabi mo dun sa Ready? Ma. Ano basa? Kama. Kama. Tandahan mo sira na yung dikit. Okay. Unang pantig, L. Unang pantig ulit, E.
matikas na I. Dito na, ikalawang pantig. Kalawang pantig ulit. A. Last na. Basa. I. L. Ma. Basa. Lima. Ha? 5. 5. Okay na? Hindi, meron pa. Isa na lang. 3 pa. 3 pa. Unang pantig. Pa. 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 Unang pantig ulit. I. Ikalawang pantig. T. 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 Yan. Yan. Ikalawang pantig ulit. O. O. Anong basa? P. Ano to? O. O. P. P. To. Ano ulitin? Ano to? To. Ano to? I. O. Pa, tsaka I. Anong basa? I. Pa, I. tsaka P, tsaka I. I. Ano to? Hindi ko po alam eh. Di ba P? P. To. Ito. Oh. Okay, next. Unang pantig. B. 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 Hindi yan. Kahit baliktarin mo yan. Yan. Tapos, unang pantig ulit. A. Ikalawang pantig na. L. 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 Ikalawang pantig ulit. A. Anong basa? Ba. So. Ay. Ba. La. Bala. Next na. Unang pantig. B. 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 Matigas na B. B. So, hindi ba yung daliri mo? Sabi, tinuro kita kung paano matitingnan pag nalilito ka. B. Hindi yan. Pa yan eh. Pa. Ba. Ba. Tapusin mo kasi muna bago ka. Hindi yan. Ba. Ba. Di ba ano na tayo? Bala. Ba. Hanapin mo yung isa pang ba. Yan. Tapos, unang pantig. A. Kalawang pantig. S. 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 Daliri ulit. Galahin mo yung daliri mo. Kita na tapos ko to, pupunta po tayo mag-isa na sala. Ikalawang pantig muna. S. Tapos, O. Okay na. Anong basa dyan? Ba. Sa. Okay. Isa pa. Ba. So. O yan eh. Ulitin mo. Mabilis. Ba. Sa. Ay, diba? Ano to? O. O. Paano i-pronounce yung O? O. S. Tapos O. S. Tsaka O. Anong basa doon? Ba. Ba. So. O. Ba. So. Ba. Baso. O. Mabilis. Baso.